بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते भिड़ते हैं और अहकाम को नहीं मानते हैं और फसाद फैलाने की गरज से मुल्कों दौड़ते फिरते हैं, उनकी सजा बस यही है कि चुन चुन कर या तो मार डाले जाएं या उन्हें सूली दे दिया जाए या उनके हाथ पांव हेर फेर के एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पांव काट डाले जाएं या उन्हें अपने वतन की सरजमीन से शहर बदर कर दिया जाए। ये रुसवाई तो उनकी दुनिया में हुई और फिर आखिरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अजाब ही है। मगर हाँ, जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ तौबा कर ली तो उनका गुनाह बख्श दिया जाएगा, क्योंकि समझ लो कि खुदा बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमानदारों, खुदा से डरते रहो और उसके तकर्रुब के जरिए जिसकी जुस्तजू में रहो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसमें शक नहीं कि जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके पास ज़मीन में जो कुछ माल खजाना है वो सब बल्कि इतना और भी उसके साथ हो कि रोज़े क़यामत के अजाब का उसे मुआविज़ा दे दें और ख़ुद बच जाएं, तब भी उनका ये मुआविज़ा कबूल न किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो लोग तो चाहेंगे कि किसी तरह जहन्नम की आग से निकल भागें, मगर वहां से तो वो निकल ही नहीं सकते और उनके लिए तो दायमी अजाब है। चोर खाह मर्द हो या औरत, तुम उनके करतूत की सजा में उनका दाहिना हाथ काट डालो। ये उनकी सजा खुदा की तरफ से है और खुदा तो बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। हाँ, जो अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और अपने चाल चलन दुरुस्त कर ले तो बेशक खुदा भी उसकी तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ शख्स, क्या तू नहीं जानता कि सारे आसमान और ज़मीन गरज दुनिया जहान में ख़ास खुदा की हुकूमत है? जिसे चाहे अजाब करे
اور جسے چاہے معاف کر دے، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر کی طرف لپک کے چلے جاتے ہیں تم ان کا غم نہ کھاؤ۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ اپنے منہ سے بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل بے ایمان ہیں، اور بعض یہودی ایسے ہیں کہ جاسوسی کی غرض سے جھوٹی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں تاکہ کفار کے دوسرے گروہ کو جو ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے ہیں سنائیں۔ یہ لوگ توریت کے الفاظ کی ان کے اصلی معنی معلوم ہونے کے بعد بھی تحریف کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ توریت کا حکم ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی تمہیں یہی حکم دیا جائے تو اسے مان لینا، اور اگر یہ حکم تم کو نہ دیا جائے تو اس سے الگ ہی رہنا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو خدا خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کے واسطے خدا سے تمہارا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ تو وہی ہیں جن کے دلوں کو خدا نے گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ کم بخت جھوٹی باتوں کے بڑے شوق سے سننے والے اور بڑے ہی حرام خور ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہارے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے کنارہ کشی کرو، اور اگر تم کنارہ کش رہو گے تو کچھ خیال نہ کرو، یہ لوگ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر ان میں فیصلہ کر دو تو انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔